مغبونين، رانا مغبونين. الشباب راه ضايع، الشباب راه ضايع في وهران. المشكل ساكن هما داروها لنا، هادو اللي راهم في الولايه هنايا، اللي راهم في الولايه هما اللي داروا لنا هذا المشكل تاع الساكن. نديك دروك تشوف السكاني ما تلقاش واحد من الوهران، كاع براويه، كاع داو برطمانات هكا بالمعرفه. الرشوه لا مستقبل، لا ما نشوف كاع مستقبل، كاع ما كاش مستقبل في وهران كاع، غير براويه المستقبل البراني بصح اللي زايد في وهران وكبر في وهران ما عندهاش مستقبل كاع. Dans les années 90, on peut dire que les 48 wilayas, enfin des réfugiés des 48 wilayas, se sont rassemblés à Oran. C'est-à-dire que Oran est une vraie représentation qualitative de l'Algérie, quoi, du point de vue des mélanges de population. Alors qu'est-ce qui sortira de tout ça? Maintenant, il faut encore que la machine brasse et tourne pendant combien? Un demi-siècle, un siècle, hein. كانوا شيوخ ناس القمنا وناس الهمة والقاعدة في وهرنا الشاب ما قواها وهران تبكي وتنوح راحوا منها أشيوخ فنانا وعلى فراقهم نبكي ومخلوع واش تصرى فيا هذيك الليلة يا Oran souffre de son patrimoine historique. Il s'effrite, il s'en va, il s'efface. Y a-t-il une volonté délibérée d'effacer la mémoire d'Oran? Je n'en sais rien, mais j'ai bien peur. فيما يخص الحفاظ على التراث في 50 سنة ما كانش مشروع نتاع ترميم ناجح. Est-ce que ça vaut le coup d'être gardé? Est-ce que ça vaut le coup d'y mettre des fortunes? Parce que quand on parle de monuments historiques, les choses deviennent 5 fois plus chères que pour un bâtiment ordinaire. عند بعض المسؤولين التقنيين سهل بناء عمارة من 20 إيطاج بالبيطون، ولكن صعب ترميم عمارة فيها طبقتين أو 3 طبقات. Cet espace-là pourrait devenir un espace touristique assez fantastique à condition d'être restitué dans son jus, dans sa valeur patrimoniale. D'autant plus que vous avez sur la colline là-bas, vous avez l'ancienne Casbah, qui est un ensemble immobilier de 2000 m² qui remonte aux Espagnols et aux Arabes avant. Vous avez ici l'ancien hôpital Baudins, hôpital militaire qui date de 1860 ou 65 si ma mémoire est bonne. 10 000 m² de plancher qui pourrait faire une université ou quelque chose d'absolument fantastique, qui permettrait de ramener aussi des flux d'habitants dans la ville et de ramener du commerce et de remonter tout ça. Et quant au tourisme, ben là-dedans on pourrait imaginer Oran, c'est l'équivalent de Barcelone ou de Marseille. Enfin, ça pourrait être l'équivalent, mais à condition qu'on s'en donne les moyens. كثير من الناس اللي كانوا مكلفين بتسيير امور المدينه ما كانش نظن عندهم، ما كانش من الاولويات انهم يرموا ما يرمم. احنا انا نسكن في وهران، عندما نتجول في الاحياء القديمه تاع وهران انا الاول نبكي، خاصه ان البلاد معروف ما كانش مشكل تاع دراهم. الجزائر عندها الدراهم. الجزائر عملاق الغاز الإفريقي الذي صنفه صندوق النقد الدولي كصاحب ثاني احتياطي من العملة الصعبة بعد المملكة السعودية. هنا ندفع $70 في اليوم الواحد لعمال شركات فرنسية وإسبانية عهد إليها بإنشاء 12 ميلاً من خطوط الترامواي. مشروع يتقدم بصعوبة وسط مئات المعالم التاريخية التي توشك على الانهيار بسبب قلة الصيانة والترميم. سيكلف هذا الدولة الجزائرية ما يناهز $500 مليون، ولكن الهدف يستحق كل هذا العناء: أن تصير وهران دبي المغرب العربي.
منذ سنوات تتصاعد مثل هذه الأبراج في الجزء الحديث من المدينة. بعيداً عن وهران التاريخية المنهكة بتعقيداتها، يتجسد حلم الساسة الجزائريين على ضفاف البحر مهما كانت التكاليف. On m'a dit qu'il y a des fans, des responsables fans de l'urbanisme de Dubaï. Moi, je leur dis en tant que citoyen qu'ils sont dans l'erreur. Oran n'est pas Dubaï. الكلمة تاع دبي سمعتها نقول باللي oui pour être moderne sans être Dubaï. Pourquoi Dubaï? Et pourquoi pas une autre, pourquoi pas Barcelone, pourquoi pas Lisbonne, pourquoi pas et pourquoi pas Oran. يعني غير باش انا تاني هذه تاع وزيد انا صراحة نخاف من هذه الوعود غادي نولوا هاك نولوا يا ودي غير خدمتك يعني كيفاه انت 30 عام وانت نايم ودوك فطنت غادي نرد لدبي. Alors qu'ici, tout le monde pense connaître, tout le monde pense avoir son opinion sur la question, et au total, tout le monde ramène son grain de sel, et finalement, ça handicape fortement la décision. Et on se retrouve avec un résultat qui est certainement beaucoup plus une apparence ici, c'est-à-dire que si on fait un Dubaï ici, ça va être une apparence de Dubaï. Par exemple, vous parlez des immeubles avec les façades en verre. Bon, à l'intérieur, ce sont des ossatures de béton de 30 étages qui sont tout ce qu'il y a de plus primitif comme mode de construction. Alors qu'à Dubaï, vous avez des vraies constructions de tours en charpente, avec toute la complexité que ça nécessite, etc. هو في كل المدن ليس قضية الخبراء يجمعوا في مكتب وحدهم في مكتب دراسي ويقرروا المدينة يقررها كل واحد ساكن فيها، وخاصة اللي يكونوا عندهم تمثيل حقيقي مثلا المجتمع المدني، لأن المشروع المدني لازم يرتكز على هذا السكان. السيد غويدر هو رئيس إحدى أهم الجمعيات الناشطة في وهران. تفتح جمعية الأفق الجميل أبوابها للشباب المبدعين. الهدف الرئيسي للجمعية هو المحافظة على تراث وهران. من أجل هذا الهدف يغلي المكان بالحياة. مثقفون، رسامون، وموسيقيون، كلهم من الشباب. بعضهم يهتم بمعمار وهران وتاريخها، ويملكون مشاريع طموحة للحفاظ عليها. On est étudiants dans la même école, dans le même atelier et sur le même projet Al-Khatra. Pour notre 5e année, on a choisi de travailler sur une partie du patrimoine à Oran, en tout cas un quartier très emblématique. C'est Derb. Derb, c'est un peu la tache noire du centre-ville. شايف genre ما كاش اللي يروح للدرب. الدرب c'est une zone interdite. منطقة ممنوعة، منطقة محرمة. تسمح السلطات نادراً للصحفيين بالاقتراب من المكان. يكفي أن ينتبه إليك مخبر واحد كي تتلقى بسرعة البرق بعض الزائرين. ما خصناش يبعدونا. الجزائر راهي مليحة ما خصها والو.
تولوا من هذا كديروا احتجنا إلى ذكاء وترحيب بعض شباب الحي كي نستطيع التسلل إلى المنطقة برغم كل شيء.